मो स्वामी तो चलीगले राज्यसभा मध्य को आठी रही करी कौन जाए से मो अंतपुर जाकि क्षण मुझे विश्राम करनी हाँ हाँ किसी क्षण विश्राम करनी बड़ा भौड़ी आम ये प्रतापगढ़ राज्य में बड़ घटनाटा घटवा जाऊँ बड़ भौड़ी बड़ घटनाटा घटवा जाऊँ अरे भाई लाला पुणी तो था आम प्रतापगढ़ राज्य में बड़ घटना घटवा जाऊँ भाई बड़ भौड़ी आम ये प्रतापगढ़ राज्य में बड़ घटनाटा घटवा जाऊँ बड़ भौड़ी बड़ घटनाटा घटवा जाऊँ से बड़ घटनाटी कौन यही तो बड़ भौणी आगे तू शीघ्र प्रकाश कर भाई प्रकाश कर ताहेले मन दई शुणी जा बनी जा बड़ भौड़ी मन दई शुणी जा सुन बड़ भौड़ी मन कर दे प्रतापगढ़ कहानी देउछि बुझाई बड़ रानी चली गल समान सदन से दिन ठारू राजकर व्याकुलित मन काली सभा मंडप पर रजिस्ट्री करीबे श्रावण मस्तक मुकुट बंदीबे काली दिन ठारू राजा श्रावण कुमार प्रतापगढ़ राज्य रे पाइब घन 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 तम हेले बड़ा भौरी वसंत कली राजा सिद्ध कंत बड़ राणी ममतार पुओ श्रावण हेब वही प्रतापगढ़ राज्यर राजा तुमे हेब यही प्रतापगढ़ राज्यर गोटे चाकराणी 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 बड़ भौरी यही कथा तो बड़ घटना कहु भाई बड़ भौड़ी भाई कथाटा होउछे बड़ घटनाटा जदि संत कली राजा होई श्रावण निश्चय निश्चय तते भाई प्रतापगढ़ राज्य में भिक मागिबा को पड़िबा भिक 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 हाय किरे ए मो बोका भाई श्रावण हेछि ए प्रतापगढ़ राज्यर उत्तराधिकारी आउ श्रावण जदि ए प्रतापगढ़ राज्य राजा न हबा तो किए हेबा भाई किए हेबा ए बाबू के बड़ भौड़ी श्रावण हेउछि तोर साबत पुओ श्रावणर हेउछु तू साबत मा जदि असंत काली राजा हुए श्रावण निश्चय तते आड़ आखि देखिब बड़ भौड़ी आड़ आखि देखिब से
হঠাৎ রানী হরিসপ্রে করেছি প্রবেশ গোটিয়ে কাম নেইকি আসিছি বড় ভৌড়ী গোটিয়ে কাম নেইকি আসিছে କ'ଣ କହିଲୁ ଏଇ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ କାମ ନେଇକି ଆସିଛ। ও বড় ভৌড়ী তো মঙ্গল পাই গোটিয়ে কাম নেইকি আসিছে ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ସେ କାମଟି କ'ଣ ଏଇ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର ଭାଇ ପ୍ରକାଶ କର। তাহলে মন দেই শুনি যা মনি যা বড় ভৌড়ী মন দেই শুনি যা বসন্তকালী নিশ্চয় আসিব শ্রাবণ ভোজন খাইবা পাই তোহর সম্মুখকু তো ঠিক সেই সমୟରେ তো প্রেম জালরে ছন্দি দেবু শ্রাবণକୁ ଆଉ କହିବ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତକୁ ତମ ବଡ଼ ରାଣୀ ମମତାର ପୁଅ ଶ୍ରାବଣ ରାଣୀ ହଂସପୁରେ ପଶି ମତେ ମାଗୁଥିଲା ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ବଳି ଯଦି ଏ କଥାଟା ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତର କଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯାଏ ନା ଶ୍ରାବଣକୁ ୱାଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେବ ତାପରେ ତର ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ତୁ ହିଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତୁ ହିଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବୁ। ଏ ଲାଲା ତୁ ଯଦି ମୋ ଭାଇ ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତତେ ଘୋଷାଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ କାହିଁକି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଲେ କାହିଁକି ଆରେ ଏ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ତୋ ବିବେକଟା ତତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେଲାନି ଲାଲା। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ମା ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିପାରେ? ଏ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ତୋ ଜୀବଟା ଛିଣ୍ଡିକି ପଡ଼ିଗଲାନି କାହିଁକି? ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଶ୍ରାବଣ ତୋର ନିଜ ପୁଅ ନୁହେଁ ଶ୍ରାବଣ ହେଉଛି ତୋର ସାବତ ପୁଅ ଶ୍ରାବଣର ହେଉଛୁ ତୁ ସାବତ ମା ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟା କହିଲି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଏ କାମଟା ଆସନ୍ତାକାଲି କରିଦେଉ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯିବ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରାଜ ସିଂହାସନର ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ହିଁ ଅଧିପତି ହେବୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ହାଇକି ଏ ଲାଲା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲୁ ଆରେ ଆମ ପିତାମାତା ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଇ ଏ ପାରିରୁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆରେ ମୁଁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆଜି ତତେ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷଟେ କଲି ଆଉ ମୋ ଭାଇ କାହିଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବ ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହେ ଏ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ତତେ ସେନାପତି ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ହେଲେ ଆଜି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ ଭାଇ ଆଜି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ ଯେ ଏଇ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ କୋଟିଲା କଥା ଶିଖଉଛ ଲାଲା କୋଟିଲା କଥା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଓ କୋଟିଲ କଥା ତତେ ଶିଖଉନି ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ କାମ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋ ଛୋଟ ଭାଇର ରାଣ ତୋ ଛୋଟ ଭାଇର ରାଣ ମତେ ଆଜି
ମୋ ଭାଇଟା ସେଇ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଚନ୍ଦି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଠାକୁରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଚନ୍ଦି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ କି ଶ୍ରାବଣକୁ ଏଇ ମୋ ଗର୍ଭରେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଧାରଣ କରିନି। ଏ କଥା ସତ ହେଲେ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ଆସିଛି। ଆରେ ମୁଁ ତା ଜନ୍ମ